Sí, no hace falta que plantees todo ahí. Ya sé. Sí, tengo que buscar un coche, tratar de puentearlo y tomármelas para otro lado, para cualquier otro lado. Dale. En realidad con 2 minutos me alcanza. Sí, buenísimo. Nada importante. Listo. 18 horas. Conchadora. Bueno, voy a aprovechar la noche para realizar ya creo que tiene un problemita de sueño incómodo o algo así. Esta idea parece más eficaz. Kit de costura. Sí, va. Veo que tal. Pollo crudo, mira. Sí, pero sartén, me gusta la idea. Conchador, plata. A ver si puedo trabajar, ¿verdad? No importa, carpintería, investigar. Carpintería. No me deja hacer una mierda con la carpintería. No quiero nada. Listo. Listo. Concha tu hermana. Ah, mira. Casi por horas. Hay que buscar algo para encontrarse. Destinado. ¿No lo agarro? Ah, sí. Saca mi distancia. Ok. De mierda tengo las cosas todavía. Titita. Este ingeniero. Pesca.
zapatillas. El reloj cuenco. Suelo. Interview with former President Clinton. This week he hosted his second annual Global Initiative Forum in New York. More than $7 billion is spent to tackle some of the worst problems in developing countries, such as poverty, disease, and climate change. As part of the conference, Mr. Clinton agreed to his first one-on-one interview ever on Fox News Sunday. The ground rules were simple. 15 minutes for a sit-down split evenly between the global initiative and anything else we wanted to ask. But as you'll see now in the full unedited interview, that's not how it turned out. Mr. President, welcome to Fox News Sunday. In a recent issue of the New Yorker, you say, quote, I'm 60 years old and I'm damn near died, and I'm worried about how many lives I can save before I do die. Is that what drives you in your efforts to help in these developing countries? Yes, I really, but I don't mean that's sort of morbid when you say that. So. Somnoliento. Concha tu hermana. A ver si puedo ponerle un horario. Ponerlo. Para soltar, vestir. Ah, te hago. Usar concha tu hermana. La escena. Of the New Yorker, you say, quote, I'm 60 years old and I'm damn near died. Consistentemente reducido. Concha tu hermana, ¿en serio? Ah, mira, leche para latada, chili. Sí, pero no tengo cosa con que abrirlo. Sí, decía que era.
A ver dónde estamos.